Lengsi G. Salam alaikum. Mohamed te malo ya kui. Kuma te nin kɔ kwa. Ga ala be, ala ye ne ka prévu ye. Ngo, Lengsi, ala be. Kuma te nin kɔ kwa. Wallahi billahi n'a ye ne ta in sara fɔra a bana n'a ma sara ala bɛ lebu ko di Mohamed ma réseaux sociaux kan sabanan bɛ sɔrɔ ne la filanan bɛ sɔrɔ ne la sabanan bɛ sɔrɔ ne la n'o kɛra don min na n'aw bɔr'o kalama aw bɛ segin ka na ne Fatuma ko wallahi Fatu ye fɛn fɛn fɔ pare sɔnna k'a ka jugu n'a bɛɛ ye k'a y'a kɛ karisa fɛnɛ na. Kuma tɛ nin kɔ quoi témoignage kelen ma sɔrɔ a o don on taara critiquer fɛngɛ kɔrɔ ouverture média kɔrɔ tɔw bɛ ne kɛ nkalontigɛla ye muso dɔ ko la dame là qu'elle ne ment pas qu'elle n'a pas mentir ko Mohamed le parrain a fait ça à mon grand frère ko Mohamed le parrain ne grand frère ɲagami a ko muso ne n'o muso ma ko moi je ne parle pas avec les sorcières ko n'o ye tiɲɛ ye ko kana ni prévu ye prévu bɛ kɛ min parce que u bɛ lavage de cerveau de kɛ mɔgɔ la i bɛ danaya sugu bɛɛ de ta k'a da u kan donc n'u y'i gosi tuma min na prévu tɛ k'e bolo o de ye problème ye. U bɛ abus de confiance de k'i la abus de confiance u b'o de k'i la donc n'u y'a kɛ k'u ka kolankolon kɛ tuma min na u bɛ sɔrɔ k'a fɔ bɔ n'i ka prévu ye kɛ o b'a sɔrɔ e dar'u la kaban ka i ka fɛn bɛɛ t'u bolo prévu jumɛn bɛ k'e bolo nka ala bɛ yen ala ye ne ka prévu ye wallahi ala bɛ yen ne ye Mohamed koɲɛ de don nɛgɛ la ni nɛgɛ ma Mohamed laban ko juguya ni Mohamed ma kɛ ye ko fila ye ka sa o kɔrɔ wallahi billahi Mohamed ma ne tɔɲɔ wallahi o kɔrɔ ko Mohamed ma ne bɔnɛ n ka wari la. Et puis fɛn min b'a bolo ko récit Lengsi ni récit fu ninnu bɛɛ bɛ dilan machine fulama de bɛ yan ne ma tugu e kɔ ka taa e ni jɔn e taara mobili san yɔrɔ min na i ka mobili san yɔrɔ kɔrɔ de don aw mɛnna ɲɔgɔn bolo olu bɛ se i n'olu bɛ se ka bɛn ko la u bɛ récit fu dilan Mohamed tɛ se ka récit di ne ma a fɔ dɔrɔn k'a kana récit ninnu di ne ma ko preuve minnu b'a bolo a kana n'a récit bɛɛ a kana di ne ma récit tɛ se ka yira mɔgɔ la parce que récit valable len tɛ a bɛɛ tapelen de don machine na. A bɛɛ tapelen de don machine na mais k'a fɔ ko nin fɛngɛ récit de don récit valable len tɛ ala. Eseli de sera, design saga sa sogo de bana. Dimina nana nye pate de achi, de ngome kantega go pate de bana. Akara molo. Ah, jaenga pate tu, design jaenga pate tu. Me blood na money. Jaenga pate tu, design jaenga pate tu. Ibe ni telefono. Jaenga pate tu, enele. Jaenga pate tu, jaenga pate tu. Man, jaenga pate tu. Nani Fatou, on est à 15 minutes de cas. On est à 15 minutes de cas. Fatou Beneka Sodon. Avec justice Yorodon, n'abe étakele de là. Je ne sais pas pourquoi elle s'en va en Afrique, en France, New York. Elle connaît chez moi. Bon, on va se justifier un peu quoi. Pour que Malien ou Kadon Fatou Tatene kono, Akadromete kono. Alors que les affaires, c'est déjà passé chez Malika. Les affaires que maintenant Malika fait déjà. Malika est mon frère aïe au mabe ama. Elle n'a pas pu supporter ce que Malika lui a dit. Donc, bon, mais Dieu a fallu quoi. Malien wa salam alaikum bébé fou. Moi fait beli na ni roy na nga foli bébé. Abdalma Kena Dingue moi-même le parrain depuis Fila. Voilà. Donc, mon chama me quand on clé fly là et problème de là, il y a eu un problème entre moi et Fatou Diabaté. Bon, problème il était, c'est pas un problème. Aïe, elle m'a donné 3500. Koka mobili ça c'est vrai. Je mobili ça a dit Fatou Diabaté c'est
Elle est membre du CDR. Nena Baby CDR qu'elle est en Philadelphie. On est dans le même groupe. Bon, on était dans le même groupe. Donc, Mobili Sana, c'est elle-même qui a choisi la voiture. Elle est des Mobili choisi qu'on a Mobili Sana. Voilà. Bon. Et Mobili Sana. Mobili Sana Fatou Diabaté. Elle a roulé la voiture. J'ai pas beaucoup utilisé. Design une petite parabélisé. Nambeka na ça va bien utiliser. Mani, oh, ça t'a coûté que la mort ça va. Ou une dabiri de ou mon fila. Je me demande ni papa bari de l'ounou me doumuni gena ko samari. Wallahi billahi Malika ye fɛn fɔ a bɛɛ galo ne ka mobili ne wari dira Mohamed ma depuis le 19 a photo bɛ papier kan mobili bɛ Mohamed bolo mobili sanna marsi kɔnɔna na mobili sanna marsi kɔnɔna na ne ma Mohamed guru ye ne ma fɔ Mohamed nana n ka mobili ye Mohamed y'a ka temps bɛɛ ta ni mobili ye Lenxi ne ye fɛn bɛɛ expliquer na taa n ka vocal kɔrɔw lamɛn ne ye fɛn bɛɛ expliquer mobili y'a ka temps kɛ Mohamed bolo a ka haram ne ma fɔ Mohamed ɲɛna abada ko Mohamed la girigiri ko Mohamed kana ni n ka mobili jamais de la vie ne b'o fɔ cogo di ko Mohamed kana ni n ka mobili ne yɛrɛ bɛ circuler mobili dɔ kɔrɔ fɔlɔ ne ye n ka wari di Mohamed ma k'a sɔrɔ n ka mobili kɔrɔ bɛ n bolo n ko Mohamed i ka temps ta parce que ne tɛ n sen na i ka temps ta i ka mobili dilan Mohamed ye galon tigɛ mobili min sanna ne Lenxi ba bɛɛ défaut bɛ mobili la de Mohamed taara mobili san option min na mɔgɔ si tɛ mobili san option na mobili accidentele k'a sɔrɔ mobili problème ma f'i ye a taara mobili moins cher de san a ko a ye fɛn fɛn don mobili la wallahi billahi a bɛɛ ne Fatou yɛrɛ ka wari bɔlen de ye k'a di a ma parce que ne ye 3500 min d'a ma 3500 bɛɛ ma taa mobili la et puis Mohamed taara ka taa reçu fu de dilan a bɛ k'a fɔ ko mobili min passera inspection na Lenxi ne ka mobili kɔrɔ ne y'a san mécanicien de bolo cɛ ma dɔgɔna dɛ cɛ ko n ma ko défaut bɛ mobili la kana taara k'an bɛ taa mobili inspection kɛ ko mobili tɛna passer ko mais k'a bɛ a fɔ cɛ min bɛna inspection kɛ a n'o bɛ bɛn ko la k'ali n'an bɛ warimisɛnnin dɔ d'o ma o b'i tugu ka mobili la passer o business bɛ kɛ Amérique yan Mohamed ni cɛ ye mobili la passer ten di mais pourquoi mobili passele ni mobili ye ɲuman ni mobili passera inspection na mun na ale b'i ja ne kan ko ne ka taa ni mobili ye mécanicien fɛ yen o don kelen e t'a dɔn yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'o tɛ ɲuman ye et puis min girigiri fosi n'a ka sɔrɔ n bɛ n sen na n bɛ k'i la girigiri na ni n ka mobili ye la ne bɛ se ka jalaki o la mais wallahi billahi n ko a mana n wele ko taa ka min fɔ ɲɛna n ko Mohamed i ka temps ta déjà ne tɛ n sen na ka ban ne bɛ n ka mobili kɔrɔ la Lenxi o bɛ se ka don hakilima jumɛn kun na ko ne y'ale la girigiri ko kana ni mobili ye k'epi ale ko ne ka taa ni mobili ye mécanicien kɛ fɛ yen ne ye n ban mobili danna wuli ko kelen don kelen min na an taara ka taa mobili inspection kɛ a danna o don ma fo bi mobili ma sɔn Mohamed ye kafiri Mohamed tɛ maloya nkalon na koyi et puis fɛn min b'a bolo ko reçu Lenxi ni reçu fu ninnu bɛɛ bɛ dilan machine fulama de bɛ yan ne ma tugu e kɔ ka taa e ni jɔn e taara mobili san yɔrɔ min na i ka mobili san yɔrɔ kɔrɔ de don aw mɛnna ɲɔgɔn bolo olu bɛ se ka bɛn ko la u bɛ reçu fu dilan Mohamed tɛ se ka reçu di ne ma a fɔ dɔrɔn k'a kana reçu ninnu di ne ma ko preuve minnu b'a bolo a kana n'a reçu bɛɛ a kana di ne ma reçu in tɛ se ka yira mɔgɔ la parce que reçu valable len tɛ a bɛɛ tapelen de don machine na mais k'a fɔ ko nin fɛngɛ reçu de don reçu valable len tɛ Allah et puis ne yɛrɛ ma min faamuya ale bɛ k'i kanto 1500 ko min fɔ ko en plus ko $1500 o $1500 in bɔra min di ko 1500 de ma poche e yɛrɛ tɛ baara la a kɛra malo ye jɔn ye n ka paquet e ti sa ye jɔn ye n ka paquet min bila nama de jɔn ye n ka paquet e ti sa ye jɔn ye n ka paquet i bɛ ni kelen fɔlɔ jɔn ye n ka paquet e nɛgɛ jɔn ye n ka paquet ni ye dugu kelen jɔn ye n ka paquet e ma mɛn jɔn ye n ka paquet. Allo salamu alaikum malien den cɛman na musoman n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye problème dɔ de bɛ ne da la n'aw bɛ se k'an dɛmɛ malien den bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la video man fɛn fɛn bɛ réseaux sociaux kan CDR mɔgɔw bɛ dɛmɛ de ɲinina aw fɛ n'aw bɛ se k'an dɛmɛ
Ala ni kira kama ani maliyɛn denya kama Mohamed Diallo n'u b'a wele n'a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye Bafunɛ Diallo a ye tɔgɔ dɔ da yɛrɛ la ko Mohamed Le Parrain a bɛ vidéo kɛ réseaux sociaux sanfɛ donc ne n'a ye ɲɔgɔn dɔn Maliko kɛlɛ ta fanfɛla de la an bɛɛ ye Philadelphie ka ye Mohamed b'a dɔn n'a ye vocal mɛn a b'a dɔn mɔgɔ min kumakan don n ye kuma ɲɛfɔ n balimakɛ ni n balimamuso fɛn o fɛn ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la CDR mɔgɔw u bɛɛ b'a dɔn ni vocal canina u b'a dɔn mɔgɔ min kumakan don a tɛ se n ka n tɔgɔ fɔ donc kow tɛmɛna cogoya min na Mohamed ye ne sɔrɔ ka ne arnaquer cogoya min na n bɛna don a détail bɛɛ la k'a bɛɛ walawala maliyɛndenw ye aw yɛrɛ k'a lajɛ n'a ka sɔrɔ ni Maliko kɛlɛ dabɔra nin de kama n'a ka sɔrɔ ni maliyɛnya dabɔra nin de kama n'a fɔra an maliyɛnden damaw anw de bɛ ka jigitigɛ walew kɛ ɲɔgɔn na tunga kɔnɔna na ka ɲɔgɔn sɛgɛn ni ɲɔgɔn wɔsi k'o tiɲɛ tan n'a fɔra muso tafetigi de bɛ bɔ ka taa baara kɛ bɛɛ bɛ Ameriki nɛnɛ n'a fiɲɛ n'a sanji dɔn ka taa baara kɛ k'a ka pariwariw kɛ ɲɔgɔn kan k'o ta k'o di kiminikɔrɔ ma ko n mago bɛ mɔbili la o ma taa ne sara kɛ dɔwɛrɛ ye ka taa ne ka wari dun ka tila k'a yira n na ko prévu tɛ n bolo min b'a to n bɛ se k'a wele fanga la ni yɔrɔ o yɔrɔ ka di n ye n k'a wele yen ani manamanakan donc kow passera cogoya min na n bɛna bɛɛ walawala aw ye depuis le mois de décembre 2018 Mohamed ma se ne ma dɛ ne y'o nkalon da la kiyama jɔn don n bɛ t'o bɔ a la Mohamed ma se ne ma ne de sera Mohamed ma parce que an bɛɛ ye filaka ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ activitéw la yan nɔ CDR ka activité fɛn fɛn mana kɛ yan nɔ an bɛ ɲɔgɔn ye yen nɔ an bɛɛ tun bɛ jɛkulu kelen na donc ne de ye n sara a la n ko Mohamed i ko k'i bɛ mobili feere de kɛ k'i bɛ mobili ko business kɛ n ko ne mago bɛ mobili la dɛ a ko ne ma ko ko Karima Sina ko problème tɛ n'i bɛ mobili fɛ ne bolo problème tɛ n'i pɛrɛla don min na i b'a fɔ ɲɛna n ko problème t'a la a ko i bɛ mobili suguya jumɛn fɛ ne ko a ma n ko ne ka mobili fɔlɔ tun ye voiture de ni neige ninnu nana a bɛ enfoncer neige la a bɛ ne denw sɛgɛn kojugu n ko nin ze i mago bɛ kɛ sanfɛ tanni dɔ la comme 4x4 ninnu quoi a ko problème t'a la ko joli ta ɲɔgɔn n ko bon n ko ne tɛ fɛn baba ninnu fɛ quoi n ko min bɛ se ka ne ka déplacement ɲa dɔrɔn n ko ne ka activité ba ninnu tɛ ne la ten quoi i m'a ye n ko min bɛ se ka ne ka déplacement ni ɲa dɔrɔn n ko hali n'a kɛra 2000 ta ye n ko ne b'o fɛ $2000 mobili n ko ne b'o fɛ Mohamed ko ne ma ko ne balimamuso ko ne b'e ka situation dɔn i n'i denw de don ko n b'i ka ko cogoya bɛɛ dɔn ko ne ni muso tɛ se ka don mobili o mobili kɔnɔ ne tɛ se k'o san k'o di i ma ko ne Mohamed filɛ nin ye ne tɛ mobili kolon feere n ka clientw ma ko jango e ye ne dɔ ye e ye ne balimamuso de ye ko ne tɛ se ka mobili kolon feere i ma quoi ko $2000 mobili ninnu tɛ mobili ɲɛnama ye non n ko 2500 dun a ko ma ko non ko ale tɛ se k'o wari ninnu don mobili la quoi k'olu ci tɛ mobili ɲɛnama ye muso ye ne muso tɛ mobili dɔn ne fana ye n kanto a ma n ko mais o Mohamed n ko e yɛrɛ hakili la mobili ɲuman b'a daminɛ joli la Mohamed ko ne ma k'ale mobili ɲuman b'a daminɛ $3000 la ka yɛlɛ k'i bɛ $3000 don mobili la option na yɔrɔ o yɔrɔ Amérique n'i ko Amérique mɔgɔ mɔgɔ ma ko option bɛɛ b'a dɔn option ye yɔrɔ min ye mobili kasiw tɛ quoi a bɛ se ka kɛ mobili minnu ye accident kɛ dɔw bɛ yen u ma accident juguba kɛ ten i b'u san k'u réparer dɔrɔn ka u peinture k'u la dɔrɔn ka fɛngɛ des trucs comme ça donc o mobili feere yɔrɔ Amérique yan u b'a fɔ o ma ko option donc ni ne balimakɛ ni balimamuso fɛn fɛn mana nin vocal lamɛn n'a fɔra option u bɛɛ b'a dɔn option mobiliw ye mobili sugu minnu ye donc sisan ne ko n ko a ko ne ma ko i bɛ 3000 don option mobili la yɔrɔ o yɔrɔ ko ko o mobili ka ɲi k'i yɛrɛ laban sa i b'o bila ɲama de la sa ko n'o tɛ mobili de fili bolo ne ko n ko problème t'a la n ko nka n tɛna tɛmɛ 3000 kan dɛ a ko ne ma ko y a pas de problème
ko ne mpera la tuma wo tuma ko nga wa hali na yo 1500 bo o 1500 ne ka wari de galon fi die filay dul fem feta ne mobli ko ina mashi boisra fe sauf atara kata mobli ko ani mobli kapo mi koloni do ko clé ala kungo kabe kapo kura kala ma kapo kura kala atara dro ka clé ni ha afin to be ne de yen jona be ye ne de yen jona be ye bad wori mi senu dama abe chi kata fensan ne de yen joni afin be muso ale be deme do muso mi ma abola fe no fe oyene ate zo yere kunkuma te ka di police ma abale kunkuma te ka fakale ba donner la le fait que erreur mi ne sonne matugu Mohamed ko ni shila ne nda sokono ibita galone sigi nyogon kanta mo lensi alabe wallahi billahi na ne tan sara fora bana na ma sara alla be lebu ko di Mohamed ma réseaux sociaux kan sabana be soroni la flana be soroni la sabana be soroni la no kera domina na uboro kalama obe sigin kana ne Fatuma ko wallahi Fatu ye fefe fo pare sona kaka juguna be kaya ke karsa fenena témoignage kele ma sora o don on tara critiquer fenga koro ouverture média koro muso do kumbe no do wi de ke galontigelay ko Fatou Diabaté ko il faut pas mentir sur les gens. Mousso Doko, arrête ça, mon frère. Quoi, la dame là, qu'elle ne ment pas, qu'elle n'a pas menti. Quoi, Mohamed le parrain a fait ça à mon grand frère. Quoi, Mohamed le parrain est grand frère Nyarami. À quoi, Mousso, moi, je ne parle pas avec les sorcières. Quoi, non, et tiens, quoi, qu'on en est prévu. Prévu, mais parce qu'il y a lavage de cerveau de Kemoula. Il y a danaya soube de Takadaoukan. Donc, nous, il y a gauche, Kumamina. Prévu, t'es qu'un boulot. Quoi, il y a un problème, ou be abus de confiance de kila abus de confiance ou bo de kila donc nous ya ke ko kolangulo ke kuma na obeso ka fo boni ka prévu yeke o ba soro e darula ka ba ka I ka fembe tubulo prévu tu membe ke bulo ga ala be ala ene ka prévu wallahi ala be ne Mohamed ko nye de do nekela ni neke ma Mohamed la banko juguya ni Mohamed ma ke yeko fly kasa okoro wallahi billahi Mohamed mane tonyo wallahi okoro ko Mohamed mane ne bonenga warila El Capito abana show abana para go yo ni bana ya design abana ya El Capito ni bana mali bana ni bana mali ando yo abana show ni go bana. Salut internet Malion fetini mangando Malion ni tambole kan sigi ko kura tuguni sa ko kuma min be fo dugutigi blongono no nana ere soro dugu gole ba sanfɛ a ka kan ali faso nyama de nguda dola otmala fitini do awo nedu edo awo chenio akra famaide okuma awama Malion voilà dossier min tamanastan qui concerne Mohamed le parrain et ani ambalma muso odina ne ambura ka ese kanda dola mais wakati kuron kama ama se kanda do afambela ga kuma fangelema fora ni kuma fangelema tora fo ni imake hakli may dron ibisinga da a bela jelenati kasoro na approfondir nyina dro baye ka foko tienrela tiendo dogolendo ko enkoro iteminu kalama ga ko galomete ka da shuri la nyina mate ko ni galonte ka da nyina mala isigile ibisinga yete aduni korkor namini ka da ko shidro abika koko takadu abe soro ki fofo hite isema ki dabeda ka kana ira fadona ko ako tienrela ko karsa mi fonema ko gallo Malion Mohamed le parrain version ambela jelenya lame almado ko masila Facebook en kanya fadon tumbe badon tumbe donu tumbe ga Mohamed le parrain kuma do fo tienre la nego ngone tsagan kuma into ta fanga ni ko wobe kalabo wokono ako aflele kala jamama ako limanauma ko malika ye ni dossier nyi ko malika ko musoma kaga na ni prévu ko prévu ma soro mutubulo ko malika ko kalita dadola Malion ko maketi muso de plene ka wuli ka se malika ma ko malika ko kuma Mohamed le parrain fait wala sa ka se kan rembourser malika ko alima nyini ka nyedon kalima Mohamed le parrain nyini ka foko aba afamnya ka foka kira tugu da buratul kale tirama ko comme flabe malien denkelo yi koroni dogawdu ko Mohamed ka laje aga muso ko war rembourser ko o tembele ko fela ali damado ni dossier ko ina bli ka foko ali ba nyini ka nyedon ga Mohamed le parrain boraka mu fo malien nyana limana nyana siginyo nyana kabila nyana ko malika ire da ko prévuté muso bolo malika ko wallahi ko ali da kle ani Mohamed da kle ma de ka be prévu ko kumaka kaya siri ala mais malien otibachi na ye ko ntaka laje Mohamed le parrain telaga mu fotuni
ko Fatou ye mobile choisi k'ale de ye mobile yira Fatou la ko Fatou ka mobile choisi malien ni haklu be cari ni haklu be ɲiningali kɛ jɔn de feerelikɛla ye jɔn de sannikɛla ye mɔgɔ bɛ se ka mobile bana dɔn cogo di a photo fɛ a ye sabali an ka sabali n'an bɛ ko fɔ an ka tiɲɛ fɔ an ka ta ka bɔ yan Mohamed le parrain e min ye feerelikɛla ye e ma min dɔn mobile la Fatou de bɛna se k'o dɔn nka malien min bɛ Mohamed le parrain n'est pas sincère dans cette histoire moi Mohamed le parrain tilennen tɛ a ka kumakanw kɔnɔna la nin na ka d'a kan mun na a bɛ k'i appuyer dossier in fan kelen de kan pour que ka se ka mɔgɔninfinw na convaincu o dun o kuma ninnu o ti da anw ka dimi sira fɛ n'an y'a ta k'a lajɛ Dedeo ti mɛ ka États-Unis a dit ko États-Unis hali le lynx ani burankɛ i ye layidu ta nin bɛɛ ye i ye promesse ta ninnu bɛɛ ye k'a fɔ ko a ko i bɛna muso rembourser nka à la dernière minute i tilala ka bɔ ka mun fɔlɔ ɲɛna olu ye ne seere olu bɛ se ka bɔ ka ne ka kumakan na sɛbɛntiya i ko olu ma k'i bɛna muso rembourser nka i tilala ka bɔ ka mun fɔ tuguni i ko ayi ko muso kumakɛyɔrɔ cayara k'e tɛna se ka i ka promesse tenue tuguni a kɛra wa a ma kɛ n'a kɛra wa a ma kɛ nka c'est trop facile ka n'i sigi Facebook kan min ka di ye k'o fɔ min dɛ ka di la k'o fɔ nka e b'a dɔn ne b'a dɔn olu b'a dɔn min tɛmɛna e n'u ni ɲɔgɔn cɛ olu b'o kalama nka i ko Fatou taara ka taa diɲɛ fɛ ko ka taa kuma in fɔ mais n ko hadamaden degunnen de bɛ wuli ka nin ko sugu kɛ ba degunnen de bɛ kini kɛ e t'o kalama n ko muso de don e t'o kalama wa mais n'a ma taa fɔ mɔgɔ ɲɛna a b'a fɔ jɔnni ɲɛna a dusu kasira muso panikera diɲɛlatigɛ kasi foyi tɛ muso ma min da a yɛrɛ kan ko a tɛ fɛn wɛrɛ nɔfɛ a ka wari kɔ mais n'u ma taa mɔgɔw voir mɔgɔ minnu bɛ se ka a dɛmɛ a bɛ mun kɛ n'a ma taa mɔgɔw voir mɔgɔ min bɛ se ka kumakan fɔ a ɲɛna min bɛ se ka hakili sigi a bɛ mun kɛ muso n'a den bɛ yɔliyɔli la Amérique kɔnɔna la u b'u sen na yɔliyɔli la san kɔrɔ n'a ma kasi n'a ma taa mɔgɔw lajɛ a bɛ mun kɛ mais e bɛ se k'o ta cogo di k'o kɛ i n'a fɔ argument min b'a to k'e tɛ muso ka wari sara o la e bɛ taa video en direct sigi o ko kan sa a bɛ fɔ k'i ka muso ta a k'a ta ɲɔgɔn da kɔnɔ i bɛ siran o ɲɛ videomani minnu b'i soutenir mɔgɔ minnu b'i soutenir i teri minnu b'i soutenir i bɛ taa i sigi ka olu tali la ka sɔrɔ ka n'i sigi anw da la k'i yɛrɛ kɛ victime ye o tɛ marché dɛ maliyɛnw an ka kuma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na an ka ta ka bɔ yan Mohamed le parrain ko Malika ko muso ka dossier ma dafa galon Mohamed le parrain ko kuma tɛmɛna ale ni Malika cɛ ko Malika ko a bɛ ka muso ka prévu de kɔnɔ galon Malika ko kuma kelen min tɛmɛna ale ni Mohamed le parrain cɛ ko muso sera ale ma ale taara Mohamed le parrain voir en tant que frère Mohamed le parrain ka muso ka wari sara comme a sœur de do malienne de do kuma fa n'a ba filɛ ale bɔra yen ale ma sɔn ka da don nin dossier in na Mohamed le parrain si tu es sincère si tu es honnête bɔ i ka video en direct sigi i ka Fatou ta a k'a ta ɲɔgɔn da kɔnɔ kuma tiɲɛ bɛ dɔn o de la sinon k'a fɔ ko n ye photo yira Fatou la n ye Fatou ka vocal ni kelen joué a ye kuma ta aw ni ɲɔgɔn cɛ kuma tiɲɛ bɛ dɔn o la n'o tɛ k'a fɔ k'i b'i sinsin ni Malika tɔgɔ ye argument dɔw kan walasa ka se ka dɔ di i yɛrɛ ma a tɛ marché n ko a tɛ marché han n'i bɛ ko tiɲɛ fɔ i ka ko tiɲɛ fɔ tiɲɛ kan nka n'i ko k'i b'i basé fɛn dɔ de kan pour que ka tiɲɛ di i yɛrɛ ma n'o tigi sara a bɛ se ka passer mais tant que a tigi bɛ nin na a bɛ bɔ ka a yɛrɛ lajɛya bien o de don si tu es honnête i bɔra ka video en direct sigi cogo min na pour que k'i yɛrɛ lajɛya muso ta ten a ka kuma bɛɛ ɲɛna kuma tiɲɛ bɛ dɔw la aw minnu bɛ wuli k'a bɛ fasoko kɛlɛ la k'a bɛ jamanako kɛlɛ la k'a bɛ maliko kɛlɛ la k'aw ye honnête ye ko IBK man ɲi ko moriw man ɲi karamɔgɔw man ɲi aw fana ka bɔ a ka honnêteté dɔɔni yira an na sa a ye bɔ a ka yɛrɛwoloya dɔɔni yira an na sa n ko kuma y'o di a tɛ passé han a tɛ passé ka galon tigɛ ni anw tɔgɔ ye pour que i ka se ka lajɛya an tɛ ko min kalama an t'a kalama videomani fana minnu bɛ bɔ ka pressé ka bɔ a y'a ka ko inconvénient ye sa a y'a ye ko min tun bɛ ka arranger dans l'amiable a y'a ye n'a fɔra aw ɲɛna tuma dɔ la ko an k'an tɔ dɔɔni o b'aw kini yɔrɔ nka nin y'a y'aw bolo one love à vous tous maliyɛnw n bɛ tila ka na très très prochainement